बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल, इस्तेंजा करना कैसा है? प्रश्न, इस्तेंजा करा की? जवाब, अगर पेशाब पायखाना अपने मकाम से बढ़कर इधर उधर ना लगा हो। उत्तर, যদি পেশাব পায়খানা নিজের জায়গা ছেড়ে এদিক ওদিক না লাগে তো ইস্তেঞ্জা করা মুস্তাহাব হয়। তাহলে ইস্তেঞ্জা করা মুস্তাহাব। আবার अगर नजासत इधर उधर लग गई हो আর যদি নাপাকি এদিকে ওদিকে লেগে যায় तो एक देराम की बराबर या उससे कम लगी हो তখন তা যদি এক সিকি পরিমাণ বা তদপেক্ষা কম হয় তো ইস্তেঞ্জা করা সুন্নত হয়। তাহলে ইস্তেঞ্জা করা সুন্নত। और अगर एक दिरहम से ज़्यादा लगे हो আর যদি তা এক সিকি অপেক্ষা বেশি লেগে থাকে তো ইস্তেঞ্জা করা ফরজ হয়। তাহলে ইস্তেঞ্জা করা ফরজ। सवाल, इस्तेंजा किन चीज़ों से करना चाहिए? प्रश्न, কি ধরনের বস্তু দ্বারা ইস্তেঞ্জা করা উচিত? जवाब, मिट्टी के पाक ढिलियों से या पत्थर से। उत्तर, माटिर पाक ढेला किंबा पाथर द्वारा। सवाल, इस्तेंजा किन किन चीज़ों से मकरूह है? प्रश्न, कुन कुन वस्तु द्वारा इस्तेंजा करा मकरूह? जवाब, हड्डी, लेद, गोबर और खाने की चीज़ों, कोयले और कपड़े और कागज़ से इस्तेंजा करना मकरूह है। उत्तर, हार, अंगार, गोबर, खाद्यबस्तु, कोयला एवं कापड़ और कागज़ द्वारा इस्तेंजा करा मकरूह। सवाल, इस्तेंजा किस हाथ से करना चाहिए? प्रश्न, কোন হাতে ইস্তেঞ্জা করা উচিত? जवाब, बाएं हाथ से करना चाहिए। उत्तर, बां हाथे करा उचित। दाहिने हाथ से इस्तेंजा करना मकरूह है। ডান হাতে ইস্তেঞ্জা করা মাকরুহ। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট এবং বন্ধুদের নিকট শেয়ার করতে ভুলবেন না এবং পরবর্তী ভিডিওগুলি দেখতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন অল প্রেস করে রাখেন।